emailnya sebelah mana? Itu di si akad, Neng. Yang transkrip, tapi Iya. belum ada. Oh, tapi udah diklik ini, dak. Yang Diklik genap edit. juga belum ada, Miss. Oh gitu. Berarti Ya, dari sistemnya kali ya, belum diupdate kali ya. kayaknya. Tapi insya Allah lah kalau nilai UTS-nya sih nggak ada yang jelek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, you can start. Okay. Good evening, everyone. It's a pleasure to see you all again, even if virtually, as we continue our learning together. First of all, thank you to Miss Ulia and all of you who joined this class tonight. I hope tonight's session will leave a meaningful impression and that the topic we present can be understood and appreciated well. In this session, we will be discussing about business email. With me, I'm Alena Dia, and I will be presenting together with my team. It's Susianti and Siti Nur Ajijah. Over the next few minutes, we will explain the key elements and structure of an effective business email. Jadi pada pertemuan kali ini, teman-teman semua, kita akan membahas tentang bisnis email dan bagaimana struktur yang efektif untuk membuat bisnis email. But before we begin, I have a short quiz to start the session. Ajijah, could you please slide the page? Next slide, please. Kawan nomor 2. Okay. Nomor 3. Kawan nomor 2. Nomor 3. Okay. Audira nomor 4. Audira. Nomor 1 sama 5 siapa? Resa nomor 5. Aku Oke. nomor 1 ya. Ria ya nomor 1. Ya. Oke. Silahkan ditebak dan Nomor dibuatkan. 1. Communicate bukan? Yes, Nomor communicate. 2, share. Ya, Kalimatnya belum. kalimatnya dulu ya. Nomor Aku 1 boleh communicate. share. Kalimatnya I communicate clearly with the client to understand their needs. Oke, thank you. Awak Awak? itunya share kan ya. Yes. Sentence-nya, I want to share this beautiful moment with you. Oke, Nomor thank you. 3. Nomor 3 dokumen. Ada nggak? Yes, betul. Kata-katanya I have dokumen about my school project. Oke, thank you. Ya. Nomor 4 itu subjek ya. Ya, betul. Kalimatnya the subject of a sentence tells us who or what is doing the action. Betul. Number 5. Rasa. Ininya klien. Kalimatnya dulu. Okay. There is a client in our office right now. Okay, thank you. I really appreciate your participation, guys. But for now, let's return to our main topic. Have you ever heard about business email? Surely, we've all heard of company employees sharing information, exchanging updates on task progress, or even communicating with clients via email, especially for those of you who work in office settings. The use of email is certainly nothing new. So, what exactly is a business email and what does it look like? First, definition. A business email is a formal method of communication used in professional settings to convey information, make requests, or maintaining records. Business email is a method of business communication that plays an essential role in establishing relationship with colleges, partners, and even sponsors. Business is also a quick and quality means to communicate with client, potential customers, suppliers, staff, or your bank manager, and industries the world over.
Jadi, email bisnis adalah metode komunikasi formal yang digunakan di lingkungan profesional untuk menyampaikan informasi, membuat permintaan, atau bahkan mendokumentasikan keputusan. Email bisnis juga merupakan sarana komunikasi yang penting dalam membangun hubungan dengan rekan kerja, mitra, dan sponsor. Selain itu, email bisnis adalah cara cepat yang berkualitas, yang dianggap berkualitas untuk berkomunikasi dengan klien, calon pelanggan, pemasok, staf, manajer bank, dan berbagai industri di seluruh dunia. Next slide. Oh, alah, yuk. Okay. Gue sama Communicate with clients, colleges, or partners, share updates or documents, make formal requests or inquires, document decision or agreement. Jadi tujuannya tentunya untuk berkomunikasi dengan klien, rekan kerja, atau mitra, dan berbagai pembahasan atau dokumen yang dikerjakan, membuat permintaan atau pernyataan formal, dan keputusan atau kesepakatan. Next. Structure. We have subject line here. It must be formulated in short, clear, and precise style, as people get lots of email every day and don't have unlimited time. So don't write long compound sentence. Make sure that the subject line will be readily understood. For example, meeting rescheduled to May 10. Dalam struktur email bisnis, terdapat pertama itu baris subjek. Baris subjek harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan tepat. Karena orang menerima banyak email setiap harinya, dan jangan sampai menulis email dalam kalimat panjang atau kompleks. Pastikan baris subjek mudah dipahami, terutama jika bahasa yang digunakan oleh kita itu bukan bahasa utama atau misalnya menggunakan bahasa Inggris. Next. Salutation or greetings. If you write to a person you are not acquainted with, use the following phrase. As we can see here, dear sir or madam, dear Mr., Miss, to whom it may concern. But if you email a person you know, use these greetings. Dear with the name, hello with the name also. After that, specify the purpose of our email. I'm writing to you regarding blah blah blah, and my name is blah blah blah. I'm the position you held at the company you current right now, and I'm writing to you concerning blah blah blah. State the purpose clearly, accurately, value, and don't waste time. Jadi salam itu jika menulis kepada orang yang tidak kita kenal menggunakan yang terhormat Bapak atau Ibu, kemudian kepada yang berkepentingan. Tapi jika menulis kepada orang yang sudah memang kita kenal, gunakan yang terhormat, nama yang kita kenal, kemudian halo, nama yang kita kenal. Setelah itu, nyatakan tujuan email. Misalnya saya menulis kepada Anda terkait dengan bla bla bla, kemudian nama saya, Nana, saya adalah jabatan saat ini di perusahaan apa, dan saya menulis kepada Anda mengenai bla bla bla. Next slide. Now, Susianti will take over the next part of the presentation. Susi? Susi? Where is she? Please give us a minute, Miss. Okay. I will call her. Thank you. Miss, sambil nunggu boleh nanya gak? Yap.
Aku kan udah itu isi yang G-From yang sesi 9. Tapi di Mm-mm. itunya belum ada nilai skornya. Apa Belum gimana? Miss pindahin kan biasanya kalau yang di Excel itu udah ada sama jawabannya jadi harus manual Miss pindahin, belum diupdate lagi. Oh, oke. Thank you. Yo, anytime. Sambil Miss update ya, nungguin temennya. Oke. Kalau nggak diloncat dulu ke ini, ke ice breaking. Oke, karena sepertinya ada kesalahan jaringan ya di tes USI, jadi kita akan lanjut ke ice breaking dulu sambil menunggu. Ajiza, please, slide-nya. Oke, tebak gambar kali ini. Kira-kira gambar apakah ini? What it could be? Monkey. Yes, it's a monkey. But, come on guys. Bio. No. Awa, ayo, Awa bisa. Monkey lagi marah bukan? Tebak gambar, woi. Tebak gambar namanya itu apa? Oh, Bahasa Indonesianya ya? Radio. Yes, Eh, betul. in Radio, karena English or suara in dari HP. Indonesia? Yes. Oke, next. Kok iso? Ini in Indonesia. Ya, Televisi. isi. betul. Televisi. Wow. Wow, Pinter-pinter nih. good progress. Oh my God. Apakah ini? Kamera kah? Ya, betul. Hmm. Oh, hebat ini mah. Oh, itu Itu kera. apa? Aku kira itu. Hmm. Dari M ya. Hmm. Hmm, Oke, Teh Susi udah bergabung belum? Udah. Oke. Sekarang next solution drilling. After test Oh, Teh spacey the Susi bukan yang itu. Sorry, Teh Susi. ya. Setelah ice breaking, slide-nya maaf. Yang body paragraphs. Slide-nya yang setelah ice breaking ya. Slide-nya ini ganti dulu. Sorry. Yang body paragraphs ya. Yes. Ajija, please. Next slide. Ini kan Setelah ice breaking. Next. Yang body paragraph. Next. Oke, Next. thank you. Oke, body paragraph. Paragraphing alt paragraph to make the next the text I stored quotes and essential information. Don't ask from example. No, I am no one will not be official. Don't try to joke as some of your jokes might not be
others in different continents. Jadi struktur paragraf, gunakan paragraf untuk membuat teks mudah dibaca. Sertakan pertanyaan dan informasi penting, jangan gunakan bentuk kontraksi. Contoh, jangan I am, gunakan I am. Jangan won't, gunakan will not. Bersikap resmi, jangan mencoba bercanda karena beberapa lelucon mungkin tidak dipahami dengan benar di negara yang berbeda. Next. Closing line. Be valid and asexual that you are looking for the answer or thanks the respond for attention. I am looking forward to hearing from you soon. Don't hesitate to contact me if you have any quotes. Thank you for your time and attention. Example, thank you your attention. Please let me know if you have any quotes. Bersikap sopan dan tegaskan bahwa Anda menunggu jawaban dan berterima kasih kepada penerima atas perhatiannya. Saya menantikan kabar dari Anda segera, atau jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Contoh, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon beritahu saya jika ada pertanyaan. Next. Sig of Best Design, Sirline, Kid Resign, Signature, Full Name, Job Title, Company Name, Contact Information. Struktur penutup, salam hormat, dengan hormat, salam hangat. Tanda tangan, nama lengkap, jabatan, nama perusahaan, informasi kontak. Next. I will now continue with the next part of the presentation. Tone and language. Professional and polite. Use correct grammar and punctuation. Avoid slang or overly casual expression. Be concise but not abrupt. Nada dan bahasa. Profesional dan sopan. Gunakan tata bahasa dan tanda baca yang benar. Hindari bahasa gaul atau ekspresi yang terlalu santai. Singkat namun tidak terkesan kasar. Common types of the business email type. Purpose, inquiry email, ask for information or clarification, request email, request action or approvals, complaint, apology, address and issue professionally, follow-up email, check-in or on previous communication or request, thank you email, express appreciation for help, meeting, opportunity, etc. Meeting invitation, schedule appointment or meeting. Tujuan, email pertanyaan, meminta informasi atau klarifikasi, email permintaan, meminta tindakan atau persetujuan, keluhan atau permintaan maaf, menangani masalah secara profesional, email tindak lanjut, mengecek komunikasi atau permintaan sebelumnya, email ucapan terima kasih, mengungkapkan apresiasi atas bantuan, pertemuan, kesempatan, dan lain-lain, undangan rapat, menjadwalkan janji atau pertemuan. Do appropriate before sending. Use a professional email address. Keep the email focused and relevant. Don't
Use all caps. It feels like shooting. Across emojis or exclamation marks. Send large attachment without warning. Yang harus dilakukan, periksa kembali sebelum mengirim. Gunakan alamat email profesional, pastikan isi email fokus dan relevan. Yang tidak boleh dilakukan, menulis dengan huruf besar semua, terkesan seperti berteriak, terlalu banyak menggunakan emoji atau tanda seru, mengirim lampiran besar tanpa pemberitahuan. Oke, next Lala. Okay. Okay, sorry. We have example of business email here. I took the following example from Miss Olia. As we can see, first, the subject. The subject and the body of the email is directly communicate the intention to request a project update, so it doesn't confuse the readers. And from the use of process like, I hope you are doing well and thank you in advance for your time and support, shows that we are respect towards the recipient. And the email is written briefly without unnecessary information, concise and efficient language, which is suitable for professional communication. And the structure, the email has a clear opening, body, and closing, make it easy to read. And the closing also good, signing off with a name, position, company, and email address, make it formal and informative. Jadi di sini kita punya contoh dari bisnis email. Dalam email ini ada subjek yang jelas dan tidak terlalu panjang atau tidak bertele-tele. Jadi subjek dan isi email langsung menyampaikan maksud dan tujuan, yaitu meminta pembaruan proyek sehingga tidak membingungkan si penerima. Kemudian bahasa yang digunakan frasa seperti I hope you are doing well and thank you in advance for your time and support, itu menunjukkan sopan santun dan rasa hormat kita kepada penerima email. Dan dari sisi bahasa, email ini secara singkat, informasi yang tidak cocok untuk komunikasi profesional. Dan dari struktur, email memiliki pembuka, isi, dan penutup yang jelas, memudahkan pembaca, juga penutupan yang baik, penandatanganan dengan nama, jabatan perusahaan, dan email, membuat informasi dan lebih terasa formal. Miss, maaf untuk sesi tanya jawab boleh dilakukan di WhatsApp nggak? Waktunya udah nggak cukup apa gimana? Iya deh, takutnya kepotong videonya. Tinggal Masih 9 menit ada, lagi. Masih ada 9 menit. 9 menit bisa ya? Bisa. Paling Oke. nanti pas quiz ya. Iya, Mm-mm. oke. Time for Q&A. Me. Okay, what's your name? Okay, my name is Rizky Novalamsyah. My question is, how can tone be misinterpreted in written communication and how can we avoid it? Okay. Awak boleh gak? Tone. Awa, what's your question? My question is, how often should you follow up if you don't get a response to your email? Okay. Next. Ria, Ria, boleh. my question is there are formal, semi-formal, and informal emails in the business context. So what's the difference between use? Thank you. Okay. Give us a few minutes to discuss the answer.
Izin menjawab yang Ria. Boleh? Formal email. Ask for official matters to people you don't know will or of hiring. Language is politics, structure, and professional. Semi-formal email. English. Ask with colleagues or business contact you know. Tone is friend but respectful. Email informal. Ask with close followers of team members. Tone is casual and conversational. Jadi, bahasa Inggris yang digunakan untuk urusan resmi kepada orang yang kurang Anda kenal atau orang yang berpangkat lebih tinggi, bahasanya sopan, terstruktur, dan profesional. Email semi formal digunakan dengan rekan kerja atau kontak bisnis yang Anda kenal, nada bicaranya ramah tetapi sopan. Surel tidak resmi bahasa Inggris yang digunakan dengan rekan kerja dekat atau anggota tim, nada bicaranya santai dan komunikatif. Thank you. Okay. Thank you for the answer. Thank you, Ria. Next is answer for Najwa. Okay. How often should you follow up if you don't get a response to your email? That's the question. And the answer is, it is generally appropriate to follow up after 3 or 5 business days if you haven't received a response. In your follow-up, keep the tone polite and professional, and briefly restate your original message. Avoid follow-up too frequently, as it may come across as pushy or impatient. Jadi secara umum, waktu yang tepat untuk menindaklanjuti adalah setelah 3 atau 5 hari jam kerja jika belum mendapatkan balasan. Dalam follow up, kita menggunakan nada yang sopan dan harus tetap profesional, serta ulangi secara singkat pesan sebelumnya. Jangan menggunakan terkesan yang memaksa atau tidak sabar, karena kita ingin terlihat tetap profesional. Itu jawabannya, terima kasih. Okay, thank you for the answer, Lala. Thank you, Awa. Izin menjawab pertanyaan dari Nopal. Jawabannya, tone can be misinterpreted in written communication because there are no vocal cues or facial expression, making message seem rude, cold, or unclear. To avoid this, use clear language, polite words, proper punctuation, and consider the reader's perspective. Bahasa Indonesianya, nada dapat disalahartikan dalam komunikasi tertulis karena tidak ada intonasi suara atau ekspresi wajah, sehingga pesan bisa terkesan kasar, dingin, atau tidak jelas. Untuk menghindarinya, gunakan bahasa yang jelas, kata-kata sopan, tanda baca yang tepat, dan pertimbangkan sudut pandang pembaca. Itu Nopal. Okay, thank you. Oke. Oke, Miss bisa dilanjut di WA nggak ya? Waktunya tinggal Sure. beberapa menit lagi. Oke, thank you. Closing dulu ya. Closing dulu, nanti lanjut ke quiz. Ya, Miss.